اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعلي أنت أخي في الدنيا والآخرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے سامعین محترم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات عزت مند قربان کر کے تشریف لانے والے خوش نصیب مسلمانوں دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساڑی سب دی حاضری اس مقام تے اپنی رضا و رحمت واسطے قبول فرمائے جس طرح آج 6 اکتوبر 2018 دے اس سالانہ پروگرام اندر مل بیٹھے ہیں مولا کریم اسی طرح جنت کٹھیاں فرمائے آقا دے حوض کوثر تے کٹھیاں فرمائے
اور پھر نبی پاک علیہ السلام دے خوشبودار ہتھاں چوں اللہ جام کوثر نصیب فرمائے۔ جنہ دوستاں نے احباب نے خوبصورت بزم سجائی ہے، اس نفیس محفل دا اہتمام کیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہاں تمام احباب نو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اسٹیج تے علاقہ بھر دے علماء خطباء تشریف فرما نے، برادر عزیز حضرت مولانا شاہد محمود باجوہ صاحب، میں اپنی طبیعت دی خرابی دی وجہ تے انہاں دے پروگرام تے نہیں پہنچ سکیا، اللہ پاک انہاں دی وسعت ظرفی نو قبول فرمائے۔ الحمدللہ مولانا سیف الرحمان صاحب، مولانا محمد افضل صاحب اور بڑی دور تو تشریف لے آئے سعودیہ الریاض تو میرے بھائی شیخ محسن اکبر صاحب اور میرے برادر بڑے بھائی شیخ محمد اکبر صاحب تشریف فرما لے۔ اللہ تعالیٰ میرے تمام علماء دیاں زعماء دیاں مہمانہ دیاں زندگیاں سے اندر برکت فرمائے۔ میرے تو قبل بڑی قیمتی گفتگو اور بڑے شاندار جاندار مختصر خطابات سن چکے ہو، جنہ بھی علماء کرام نے بیان کیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں نے بہترین اجر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ قائد علاقہ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب بھی تشریف لے آئے اور انہوں دی قیادت اندر ماشاءاللہ بہت سارے علماء، اللہ تعالیٰ سارے گلدستے نو نظر بد تو محفوظ رکھے۔ جماعت ماناس خطیب قاری احمد حسن ساجد صاحب وہ بھی ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے، تے قاری الیاس صاحب ماشاءاللہ تواڈے علاقے دے پیر ساڈے ویر، اللہ انہاں دی تشریف آوری بھی قبول، آمین تے کہہ دو یار کی گل تواڈے لوڈ چھڑ گئے آمین دی کہہ چھڑیا کرو، کچھ نہیں ہوندا، اللہ جاندا سی کئی واری کہہ کے ویکھیا کچھ بھی نہیں ہوندا، فائدہ ہی ہوندا ہے، تسی نہ سبحان اللہ کہندے ہو نہ انا للہ کہندے ہو، کوئی تے کہو یار خیر نہ تقریریں سنن آئے ہو کہڑا ساڈے کو دم کراؤن آئے ہو۔ حضرات کانفرنس دا عنوان تسی اشتہارات تے پڑھ چکے ہو، کی عنوان ہے اللہ ہی، بولو یار مشکل ہر انسان تے آندی ہے، انبیاء تے مشکلہ آئیاں، صحابہ تے مشکلہ آئیاں، اولیاء تے آئیاں، ایک اللہ دی ذات ہے جو مشکلہ تو پاک ہے، مشکل ویلے مشکل حالات آندے نے۔ اس کانفرنس دا پیغام ہے کہ مشکلات اندر آسانیاں پیدا کرنے والی کیڑی ذات ہے، بیڑیاں بھنور چوں نکال کے بننے لان والی کیڑی ذات ہے، تنگیاں اور تکلیفاں دے زنجیر توڑ کے رہائیاں اور آزادیاں دلان والی کیڑی ذات ہے۔ حضرات اللہ دے قرآن میں دسیا ہے او عرش والے رحمان دی ذات ہے۔ اینا لفظاں نال کسے بھی شخصیت دی عظمت دا انکار ہو سکدا نہیں۔ او ذات مشکل کشا ہے جو نبی دے واسطے بھی مشکل کشا، سونے علی دے واسطے بھی مشکل کشا، اولیاء دے واسطے مشکل کشا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مشکل نہیں آندی تے صرف میرے اللہ تے نہیں آندی، اور اس خالق نے اعلان کیتا ہے اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، سونے اب تیرے تھے تنگی تکلیف آ جائے، مشکل آ جائے، اس تیرے بادشاہ شہنشاہ
اس مشکل کشا تو علاوہ کوئی انہیں دور نہیں کر سکتا۔ نبی شان والے، صحابہ شان والے، بولو ولی، بزرگان دین بھی شان والے، میرے مسلک دے اکابر نے پنجابی روایتی انداز اندر یہ سبق دینا اور تعلیم دینا کہ بزرگی بزرگان دی بے شک بجا ہے، اچھی کہو، جڑا نہ کہے دے بڑے دا حکا چوری ہو جائے، اچھی کہو سبحان اللہ۔ ہون بولے بزرگی بزرگان دی بے شک بجا ہے، پر وعدے تے کاٹے دا مالک اللہ ہے۔ بزرگی بزرگان دی بے شک ہے، پر اولاد دینے والا واحد اللہ ہے۔ بزرگی بزرگان دی بے شک بجا ہے، بیڑیاں بننے لان والا واحد اللہ ہے۔ امامت امامان دی بے شک بجا ہے، پر اطاعت دے لائق سونا مصطفیٰ ہے۔ آؤ لوگو اللہ مشکل کشا کانفرنس دا پیغام لے کے جاؤ۔ اللہ اللہ اللہ، ولی شان والے، صحابی شان والے، نبی شان والے، کسی دا انکار نہیں، کسی دی شان دا انکار نہیں۔ اللہ اللہ نبیوں کے نال عقیدت ہونی چاہیے، اللہ 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 صحابہ نال عقیدت ہونی چاہیے، اولیاء نال بھی عقیدت ہونی چاہیے، اور ساری کائنات تو زیادہ پیار آمنہ بلال نال ہونا چاہیے، لیکن لوگوں عقیدہ کی ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ ہے۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں، آئیے مسلمانوں توجہ کیجئے ذرا، اللہ 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 میرا پیغام کیے، اکو اللہ سارے آندہ مشکل کشا قرآن کولو پوچھ بندیا، اکو اللہ سارے آندہ حاجت روا قرآن کولو پوچھ بندیا، اکو اللہ سارے آندہ مشکل کشا قرآن کولو پوچھ بندیا، روزی سب لویوں کردہ عطا قرآن کولو پوچھ بندیا۔ بڑا پیارا، توجہ کرو گے سمجھ آئے گی، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ اللہ میرے بھائی بھی توجہ فرماؤ، بزرگ بھی غور فرماؤ، میری بہنہ بھی توجہ فرماؤ۔ اے چیڑیاں جنورانوں بھی اللہ خود پالدا، اچھی کہو سبحان اللہ۔ اے چیڑیاں جنورانوں بھی اللہ خود پالدا، کوئی بھی شریک نہیں اس دے کمال دا، روزی پتھراں چ دیندا جے پہنچا قرآن کولو پوچھ بندیا، اکو اللہ ساریاں دا حاجت روا قرآن کولو پوچھ بندیا۔ اللہ اللہ بڑا پیارا جملہ، عقیدہ سمجھ آ جائے مسلمان، ایک پیغام یاد رکھنا، عقیدہ ٹھیک ہوئے گا تے قیامت نو نتیجہ ٹھیک آئے گا۔ ٹھیک نہیں آنا، جے چاندے ہو قیامت نو نتیجہ ٹھیک آئے، پھر دنیا تے اپنا عقیدہ ٹھیک کر لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا مسلک ادب دی تعلیم دیں دے، احترام دی تزی تعلیم دیں دے، تکریم دی تعلیم دیں دے، کوئی میرے مسلک دا خطیب بے ادبی نہیں سکھائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے آئیے سنیے ذرا، پیارے یوسف نو پائیاں نے سکھو وچ سٹیا، حضرت یعقوب دا سی چین سارا لٹیا علیہ السلام۔ اللہ اللہ اللہ، پیارے یوسف نو پائیاں نے سکھو وچ سٹیا، حضرت یعقوب دا سی چین سارا لٹیا، او کھو کٹ کے تے کرے بادشاہ، ایسی ایویں نہیں کہندے اللہ، سارے بولو اللہ اللہ ہی مشکل کشا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک دی قسم عقیدہ قرآن والے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا
کاشف لہ الا ہو اللہ اللہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ اللہ اکبر کبیرہ تنگیاں ٹالنے والا اللہ ذوالجلال مشکل آسان کرنے والا اللہ ذوالجلال اور مولا دا قرآن اعلان کر رہا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ سبحان اللہ سبحان اللہ اوہ دیندہ تھیاں تے اوہ دیندہ پوتے نہ کوئی دیندی قبر تے نہ کوئی دیندہ پوتے بادشاہ والوں او کرے اللہ اللہ توجہ فرمانا ذرا مسلمانوں اولاد دین والا بھی اللہ شفا دین والا بھی اللہ تنگیت دور کرنے والا بھی اللہ مشکلات ٹالنے والا اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک مسجد اللہ اس مسجد دیا نمازاں اینا میرے سارے ویران نصیب کر دے اللہ اس مسجد دیا نمازاں میرے بزرگاں نصیب کر دے میرے اسٹیج تے میرے دائیں بائیں پیچھے جتنے علماء مہمانان گرامی بیٹھے اللہ انہاں سارے اس مسجد نبی دیا نمازاں نصیب کر روزہ تم میں ریاض الجنہ دیا نمازاں نصیب فرما اس مسجد ایک کونے چ خیمہ لگیا ہوندا سی اس خیمے چ اماں رہندی سی اماں اللہ دے کردہ خیال کرنے والی اللہ دے کردیاں صفائیاں کرنے والی اللہ 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 ایک رات بی بی فوت ہو گئی نبی پاک دے صحابہ نے راتوں رات دفن کفن دا انتظام کر کے دفن کر چھڑیا جنازہ پڑھا چھڑیا ہے نبی پاک نے دسیا ہی کوئی نہ اللہ 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 لم یعلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسے دسیا تے نہ آپ سرکار نو پتہ چلیا ہے کیونکہ لکیاں چھپیاں جان دے تے اللہ جان دے لکیاں چھپیاں کون جان دا بولو غیب دیاں خبریں کون جاندا صحابہ نے دسیا نا کہ آپ تھکے آئے نے تبلیغ کر کے آئے نے کہ آپ نو جگانے صحابہ نے راتوں راتوں دے دفن کفن دا اہتمام کر چھڑیا صبح ہی بات نکل دی آپ تک پہنچ گئی ہو اماں فوت ہو گئی آپ نے فرمایا میرے صحابہ نے دسیا کیوں نہیں اللہ 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 محمد کائنات دے صحابہ عرض کر دے یا رسول اللہ تسی تھکے آئے سو اور ہم فرما رہے سو اسا تانوں جگانا مناسب نہیں سمجھیا آپ نے فرمایا دلونی علی قبرہا اے میرے صحابہ میں اس بی بی دی قبر تے لے چلو اللہ 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 اس بی بی دی قبر دی نشاندہی کرو میں دی قبر تے دکھاؤ او دی قبر تے جا کہ میں بخشی دیاں دعاواں کرنیاں جانا دلونی حدیث پاک دے لفظ نہ اور میں تیرا مجرم دلونی علی قبرہا میں دی قبر دکھاؤ اللہ 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 جے نبی پاک نو غیب دیاں خبراں دیاں اللہ پاک دی قسمیں کدے میرے مصطفیٰ صحابہ تو بی بی دی قبر نہ پوچھتے آپ نے فرمایا میں دسو دی قبر کی تھے اللہ 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 اور میں عرض کرنا چاہنا بیوی کتنی عزت والی کتنے مقام والی او دے ایک مشکل آئی سی ایک مشکل ویلا بنیا سی او دیاں مشکلہ کمیں ٹلیاں او دی مشکل کمیں آسان ہوئی اس اماں نے اپنی زبانوں میری امی جان نو دسیا ہے میری اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نو دسیا کدوں دسیا جدوں اماں نے ایک جملہ دہرایا سرخ موتیاں دے ہار والا دن بھی کیا دن میں اللہ نو پہچانیا سرخ موتیاں دے ہار والا دن بھی کیا دن سی جس ویلے میں اللہ نو پہچانیا ایک دن بھی کیا دو دن بھی کیا تین دن بھی کیا ایک دن میری تے تہاڈی اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کول بٹھا لیا اماں دی فرما دی ہے نے بی بی اے جڑا جملہ تو اکثر کیا کرنی ہے کہ سرخ موتیاں دے ہار والا دن بھی کیا دن سی جدوں میں اللہ نو پہچانیا بی بی ذرا مینوں دی حقیقت بیان کرنا ایک ایسا جملہ ہے یہ جملہ تو کیوں
ادا کرنی ہے کیڑا ویلا تینوں یاد آ جاندا ہے اس ویلے جملہ تیری زبان تے آ جاندا ہے اما جی بھی فرماندیاں نے بی بی عائشہ سن ذرا اللہ 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 میں فلاں علاقے دے فلاں گاؤں چ رہندی ساں ایک سردار دے گھر رہندی ساں اللہ اکبر کبیرہ میں غریبنی بے وطن ساں میرا کوئی رشتہ دار نہیں کوئی میرا خاندان لمبا چوڑا نہیں کوئی میرے کول پائی پیسہ کوئی جائیداد نہیں اللہ 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 ایک سردار دے گھر رہندی ساں او دی بیٹی ایک دن غسل خانے جان لگی ہے نا اپنا ہار میرے کو آ گئی کہندی اماں میں غسل کرن جا رہی ہاں تو میرے ہار دا خیال کرنا ہے اللہ اللہ عائشہ پیاری ہے میں اندر چلی گئی پیچھے ایک آئی چیل آئی انہیں ایک کر کے ہار چکیا تے اڑ گئی میں بڑی پریشان ہوئی میں کی جواب دیں گی او بادشاہ سردار دی بیٹی باہر نکلی اماں لیا میرا ہار پترے ہوتے ایک آئی سی تے او چک کے اڑ گئی ہے ہیں اللہ بھی کہتے ہار چکے نے مائی تو لگتا ہے میرا قیمتی ہار سی بے ایمان ہو گئی ہے لیا میرا ہار ورنہ ابو نو شکایت لاواں گی میرے بابے میں اپنے بابا جان نو دساں بابا تینوں مارے گا تینوں سزاواں دے گا جدی کہ میرا ہار لیا نا بیٹی میں تیرے ہار تے بے ایمان ہوئی تے ہار ال اڑ گئی ہے اللہ 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 اور لوگوں دے سن مشکل کشا کون اسی کیوں اشارہ تے لکھنے آ اللہ ہی مشکل کشا سبحان اللہ امن یجیب المستر اذا جدو سارے دروازے بند ہوندے نے اس ویلے بھی میرے اللہ دا دروازہ کھلا ہوندا جدو سارے بڑے بڑے اپنے دروازے بند کر لیندے مسلمانوں جدو امیدان دے دروازے بند ہو جاندے آسان دے دروازے بند ہو جاندے اس ویلے بھی میرے مشکل کشا دا دروازہ کھلا ہوندا ہے اللہ 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 او تے اپنے سوالی نو بلا کے کہندا ہے آجا ہاں کلے والے پسرور والے پاکستان والے کائنات دے کونے کونے والے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے کیوں بوئے خیران دی جانا ہے کہو لا الہ اللہ جڑا پڑھے انہوں آخری ویلے بھی نصیب کر دیں کہو لا الہ الا اللہ سانو ملنے دا لگدا کرایا نہیں سانو ملنے دا لگدا او میرے درد اسوالیا اللہ 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 مینوں ملنے دا لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں اگے چوکیدار بٹھایا نہیں کہو تسی بھی کہہ لو جڑے بھائی پیچھے کھڑے نے میں گزارش کرانگا اگے میرے کول تشریف لے آؤ میں تواڈے سونے سونے مکھڑے ویکھنے چاہنا دوروں مینوں نظر نہیں آوندا یار تے تشریف لے آؤ جڑے کھڑے نا سارے بھرا اگے آ جاؤ آ کے میرے حق 'چ بیٹھ جاؤ آ جاؤ جڑے کھڑے سارے میرے حق 'چ بیٹھ جاؤ آ کے اللہ تعالیٰ بھلا کرے اللہ تانوں کامیاب کرے انشاءاللہ دعا بھی ہوئے گی مفتی صاحب نے آرڈر مارتا ہے دعا بھی انشاءاللہ آؤ سارے ہی آؤ جڑے دروازے چ کھڑے نے نا ویسے ماشاءاللہ جی سینے توحید ہوئے وہ زد نہیں رہندی آ جاؤ اللہ تعالیٰ خوش رکھے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آ جاؤ او بھائی کالے کپڑے والے آ جا کپڑے تیرے کالے نے ہوں ماشاءاللہ تو گورا ہے سبحان اللہ حضرات توجہ میرے ول سانو ملنے دا لگدا کرایا نہیں اساں دور محل بنایا نہیں اگے چوکیدار بٹھایا نہیں کہو لا الہ الا اللہ کہیں میرے ویر لا الہ الا اللہ دیا جلیاں بڑیاں جلیاں پائیاں ادھر سر ماریا ادھر سر ماریا مگر توحید موتی نہ چھڑے مسلمان ایسے لا الہ دیا زرمان آیا کر بچو اللہ پاک دی توحید موتی چھڑے آ کر لا الہ چو توحید موتی لبیا کر موتی چنیا کر عقیدہ توحید موتی چنیا کر میں صدقے جاواں قربان جاواں اس شہنشاہ دی بات کر رہا اس مشکل کشا دی بات کر رہا اس حاجت روا دی بات کر رہا میں اللہ اکبر کبیرہ آویں ہاتھ خالی چولی پر دیواں
जिधर धक्के खांदा फिरना है कि तो आवाज आएगी खाली हथ ना आया करो अदब के खिलाफ एक काला कुकड़ ते कम अज कम ले आया करो अल्लाह 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 कोई कहंदा काला बकरा लेके आवी होर नहीं ते चले कि देव पका के ले आई कोई दुध दा दाबड़ा ले आई इको मेरे मौला दा दरवाजा है जितो हर वेले आवाज आंदियां ने आवे हथ खाली चोली भर देवा तेनू माल औलाद ते सर देवा तेनू माल औलाद ते सर देवा तेरी हर मुश्किल हल कर देवा कहला इलाहा इल्लल्लाह। हजरात बात दूर न चली जाए ये अम्मा कहती बीबी मेरे नाल की बीतियां ने अल्लाह 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 मैं बड़ा बड़ा मुतमिन कर दी है कोशिशां कीतियां नहीं बेटे हार इल लगी मगर बेटी मनन दा नाम नहीं लैंदी इन्हें जाके अपने अब्बे नू सरदार शिकायत लाई है ना अल्लाह 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 उस सरदार ने मैनू तलब कर लिया है उन्हें मेरी इंक्वायरी शुरू की थी ना मैं बड़ा जोर लाया अल्लाह दे बंदे मैं सिर फूकना है मैं सिर विच मारना है मैं की करना तेरी बेटी दे हार नू IC उठा के ले गई कहंदा नहीं नहीं ऐसा मुमकिन नहीं है इल्ला ने हार की करने तू मेरी बेटी दा हार चुराया ते छुपाया है जल्दी कर मेरे बेटी दा हार वापस कर दे वरना याद रखी मैं तुम्हें सजा देंगा। इन्हें लड़के बुला ले नौकर चाकर बुलाए कहंदे नु चौक चले जाओ ये बरहना कर दो ये कपड़े उतार दो जब तक मेरी बेटी दा हार ना बरामद होए अल्लाह 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 इन्ना बाजुआं तो पकड़ लिया है ना मैनू चौक वाल ले जा रहे जदों चौक वाल टुरे ना मैं बड़ी परेशान हुई की बन गया मैं सोचा कि कदे कदे लोग एक अज मैं भी ओदा कुंडा खड़का के वेखा अज मैं भी उस गैबी जात नू पुकार के वेखा अल्लाह 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 अक्सर लोग उन्हें पुकारिया करते ने जेड़ा अर्शां ते रहिंदा है अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम الرحمن على العرش استوى سبحان اللہ बीबी मैं उस अल्लाह नू पुकारे है ते मैं अल्लाह नू किवें पुकारे है अर्शां वाले या रब्बा अक्सर लोग तेनू पुकारते ने औखे वेले तू कम आना है अल्लाह सोने मेरे ते औखा वेला बन गया है मैं तेनू जानदी ते नहीं पहचानदी ते नहीं अल्लाह सोने मैं अपने खानदानी दीन ते चलने वाली असी बुतां दी पूजा करने वाले अल्लाह सोने मैं तेनू जानदी ते नहीं पहचानदी ते नहीं मगर मैं सुनिया है एक आसमान ते रहने वाली जात है जेड़ा हर वेले हर किसे दी सुनदा है अल्लाह 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 सोने औखे होवे औखा वेला बन गया है मुश्किलां बन गईयां ए मुश्किल कुशावा मेरी ये मुश्किल आसान कर दे औखे वेले कमान वाले शहनशाह मैं बड़ी परेशान हाँ मैं बड़ी दुखियारी हाँ मैं बड़ी मजबूर हाँ अल्लाह सोने मेरी इज्जत रुल जाएगी मेरी इज्जत रुल जाएगी अल्लाह सोने मेरे ते रहम फरमा अल्लाह 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 हाले मैं दिल च दुआ करदी जा रही हाँ दिल च दुआ करदी जा रही हाँ ओ इल आई ते हार सुट के उड़ गई जिन्ना मेरे बाजू पकड़े सन कहते यार ते औरत चोर नहीं इतने नेक बंदी है वापस ले आए सरदार जी हार भी मिल गया है ये औरत चोर नहीं साबित हुई अल्लाह 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 पर ऐसा मेरा दिल फीका पै गया मैं क्या हुण मैं इत्थे रहना ही नहीं इत्थे हुण मैं उत्थे चली जाना है जिथे ओ लोग वसदे ने उस अल्लाह नू मनन वाले जेड़े अल्लाह ने मेरी मुश्किल कुशाई की है उस देश अंदर चली जाना है उस बस्ती अंदर चली जाना है जिथे इस दीन वाले लोग रहंदे ने आसमान वाले पूजन वाले लोग रहंदे अल्लाह 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 मैं मदीने दा इरादा कर अल्लाह इन्हां सारे नूं मदीने ले जाई जेड़ा हौली बोलदा ओनू 6 महीने बाद चले जाई कह दियो ते जेड़ा बिल्कुल बोलदा ही नहीं ओनू उत्थे ही रख लई इंतजाम करना ते सोच सोच के आमीन कहंदे हो अल्लाह ओ दिन छेती आवे हर मोमिन मक्की जावे लगदा तुसी हले गए नहीं तां ते चस्का नहीं पिया पुछो हाफिज शम्स साहब को सजरियां बारा माशाल्लाह वेख के आए ने हैं शेख अकबर साहब नु पूछो हाँ जदों चले जाओगे इंशाअल्लाह फिर की कहंदे ने
اور نہیں پھر چسکا پہ جائے گا. یہ چسکا ہی وقت اللہ دی قسم اور کبڑ نہیں لتھی ہوندی تے بندہ پھر دعا شروع کر دیتا یا اللہ پھر بلا لے. جس نے وہ سرزمین نہیں دیکھی وہ ترس رہا ہے، جو دیکھ آیا وہ تڑپ رہا ہے. جو دیکھ آیا تاں تے میں دعا کر رہا اللہ او دن چھیتی آوے، ہر مومن مکے جاوے، کتے زندگی مک نہ جاوے، ہر مومن مدینے جاوے. اللہ اللہ سونا مکہ شہر نرالا، پیدا ہویا جتھے کملی والا. کھول کے کہو سبحان اللہ، اچھی کہو سبحان اللہ، پیار نال کہو سبحان اللہ. مکہ شہر پیدا ہویا جیتے کملی والا، اللہ سانو بھی صدقے اوتھے زمزم دے جام پلاوے. اللہ اللہ مدینے دیاں سونیاں گلیاں، جتھے لائے نبی جی تلیاں، مدینے دیاں پیاریاں گلیاں، جتے لائیاں نبی جی تلیاں، جو سیاں ویکھن چلیاں، اللہ خیر دنال پچاوے. اللہ او دن چھیتی آوے، ہر مومن مکے جاوے. بات نرس کر رہا سا اس بی بی جی کہندی میں ہونے تھے نہیں رہنا، میں اوتے چلی جانے جتھے اسلام والے، جتھے اللہ پاک دی بندگی کرنے والے، اللہ اللہ جتھے اللہ پاک نو اللہ نو مشکل کشا منن والے رہندے، میں اوتے چلی جانے، میں مدینے چلی جانے. ایک رات میں نکلیاں، ایک قافلہ جا رہا مدینہ پاک وال، میں راستے میں قافلے دے کول جا کے بہ گئی. اللہ اللہ رات بیتی، پچھلی رات آئی نا، فجر دا ویلا ہے، ایک بندہ اٹھے انہیں کرنا چگلیاں لئیاں کہنا اللہ اکبر. کی کیا میرا دل بجھ گیا. اللہ تیرا شکر ہے یہ تے سارا قافلہ ہی اس مذہب والا ہے جس مذہب دی تلاش وچ میں نکلی ہوں. یہ تے قافلہ ہی اللہ مشکل کشا والے آنا، یہ تے قافلہ ہی کملی والے محبر تے رہنما منن والے آنا، اے تے لوگ اس دین نو مننے والے. میں نال مدینے پہنچیا، میں مدینے آ گئی، میں آقا نو آ کے ساری رضا سنائی، سارا معاملہ سنایا. عائشہ پیاری ہے جدو کڑیاں یاد آندیاں نے، او ویلا یاد آندا ہے میری زبان چوں نکل جاندا ہے، او سرخ موتیاں دے ہار والا دن بھی کیا دن، جس دن میں اللہ نو پہچانیا ہے، جس دن میں اللہ پاک نو پہچانیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. اللہ پاک دے قرآن نے دسیا ہے نبیاں دا مشکل کشا بھی اللہ، صحابہ دا مشکل کشا بھی اللہ، اولیاء کرام دا مشکل کشا بھی اللہ. اللہ 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 کیوں نہ کہہ جاواں، اوکھے ویلے نبیاں نے اللہ نو پکاریا. ہن تے کہہ دیو اوکھے ویلے نبیاں نے اللہ نو پکاریا، اوکھے ویلے نبیاں نے اللہ نو پکاریا، اوکھے ویلے ولیاں نے اللہ نو پکاریا، ڈوبے ہوئے بیڑیاں نو اللہ خود تاریا. اللہ 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 اوکھے ویلے نبیاں نے اللہ نو پکاریا، ڈوبے ہوئے بیڑیاں نو اللہ خود تاریا. رب دے قرآن اُتے نصراں جما. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پائی شمس دی محنتاں قبول فرما. تے میرے سٹیج تے ماشاءاللہ ہن 2 شمس ہو گئے نے، سورج تے ایک ہی نہیں مان تے ماشاءاللہ ہن 2 ہو گئے نے. کہو سبحان اللہ. اوکھے ویلے نبیاں نے کینوں پکارے تے یار اللہ دا نام لینا کہ سنگڑ. اوکھے ویلے نبیاں نے گل میں کیا سنا تھوڑے کولوں، اوکھے ویلے نبیاں نے، اوکھے ویلے ولیاں نے،
औखे वेले नबियां ने अल्लाह नू पुकारिया, औखे वेले वलियां ने अल्लाह नू पुकारिया, डुबे होए बेड़ियां नू अल्लाह खुद तारिया, रब दे कुरान उत्ते नजरां जमा, मोमिना तो ईद वाले मसले पगा, एक कोल मंग सर एक नू झुका, एक कोल मंग सर एक नू झुका, मोमिना तो ईद वाला मसला पका। अल्लाह अल्लाह कौन मुश्किल कुशाए, कौन कह के मौला कायनात नू बनाया है, कौन कह के मौला कायनात नू बनाया है, थमे बगैर आसमान नू टिकाया है, थमे बगैर आसमान नू टिकाया है, पानी उत्ते दिता है, पानी उत्ते दिता है, जमीन नू बिछा, मोमिना तौहीद वाले मसले पका। अल्लाह अल्लाह अम्मन यजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दा, मुश्किलां नहीं आउंदियां ते अल्लाह ते नहीं आउंदियां, मुश्किलां किदे ते नहीं आउंदियां, बोलो क्यों क्यों आप मुश्किल कुशा है, जिदे ते मुश्किल आन मुश्किल कुशा नहीं हुंदा। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ लोगो अकीदत भी सलामत रहे, अकीदा भी सलामत रहे, अकीदत भी जरूरी है, अकीदा भी, अकीदत में जाके अकीदा खराब ना करे अगर, अकीदत में जाके अकीदा खराब ना कर लिया कर, अकीदत भी सलामत रखे अगर, अकीदा भी सलामत रखे अगर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात तवज्जो फरमाना, एक दिन ना मदीना पाक अंदर एक शादी वाला घर सी, नबी पाक उस घर तशरीफ ले गए, जो आप घर गए ना छोटियां छोटियां अंसार दी बच्चियां इंज दह बजा के ना बदर दे मुजाहिदां दे कारनामे गीत गा रही ने, कारनामे बयान कर रही ने, जो महबूब नू वेखिया ते अकीदत दे जज्बात विच आ गईयां, जोश अकीदत विच आ गईयां, आके नबी पाक नू की कहंदियां ने, नबी पाक नू वेख के ना गीत बदल लिया है, अंदाज बदल लिया, आप नू वेख के की कहंदियां, फीना नबीयुन फीना नबीयुन। बच्चियां छोटियां छोटियां, मैं जवान बेटियां दी बात नहीं कर रहा, मैं जवान बहना दी बात नहीं कर रहा, वो अपनी शादियां ते बहना तो ढोलकियां बजवान वाले हो, कुछ गैरत करया करो, हया करया करो, मासूम बच्चियां दी बात करया, तब बजा रही ने ते इश्किया गाने नहीं, ये दुनिया दे बदबूदार गंदे गाने नहीं, जिहादी नगमे गा रही सन। की गा रही सन? आपने वेखिया ते अकीदत दी जज्बात विच आके, फीना नबीयुन यालमु मा फी गदिन, साढ़े कोलो नबी आ गया जो कल दियां खबरां जानदा है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रोकिया है, आपने की फरमाया, दई हाज़िही फ़क़ूली मा कुन्ती तक़ूली। नाना बेटी है मेरे अल्लाह दी शान है, जो पहले कह रही है सो बात कहो, ये बात ना कहो। अल्लाह अकबर कबीरा। कितना ख्याल रखे नबी पाक ने अकीदे दा, अकीदत में आके मुसलमानों अकीदा भी ठीक रखना है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह पाक दी कसमे, अली मेरा ईमान है, अली मेरी जान है। रज़ी अल्लाह ताला। साढ़े दिलों विच प्यारे अली दी मोहब्बत दा दरिया चल रहे। अली सानू अपनी जान तो भी प्यारे ने, क्यों भी है के नहीं? सारे बोलो, अली जान तो भी प्यारा है, अली मेरे महबूब दा राज दुलारा है, अली हसनैन दा बाबा है, अली दमादे रसूल है, शोहरे बतूल है। इतनी असमत वाला, इतने प्यार। आका जो मक्के छड़ के हिजरत करके मदीने गए ना, तो आपने जाके उठे ना एक मुआखात दा सिलसिला कायम किया। एक अंसार सहाबी, अंसार जान दो जेडे मदीना पाक दे पहले रैशी सन, एक अंसार एक मुहाजिर, एक अंसार एक मुहाजिर, जोड़ा जोड़ा बनाया। अंसारियां दियां ड्यूटियां लाइया, तुसा मुहाजरां दा ख्याल करना है, मुहाजरां दा ख्याल करना है, कारोबार अंदर हिस्सेदार बनाना है। अल्लाह 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 इन्हों मजबूत करना है, इन्होंने अपने कारोबार च हिस्सा देना है। आपने पाई पाई बनाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो आपने जोड़ा जोड़ा बनाया, पाई पाई बनाए ना, जनाबे अली दियां वारियां आईयां, नबी पाक ने अली दा नाम ना लिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। प्यारे अली परेशान हो गए, खैर हो गए, शायद आका नाराज हो गए। अल्लाह अकबर।
کبیرہ آپ نے انصاری مہاجر دا جوڑا بنایا. میں بھی تے ہجرت کر کے آیا, میں بھی تے مہاجر ہاں, آپ نے مینوں کسی انصاری نال نہیں جوڑیا. اللہ اللہ عرض کر دے یا رسول اللہ آخیت بینہم, تسی انہاں دے جوڑے بنائے نے, مواخات قائم کیتی ہے. ولم تؤاخ بینی و بین احد, سونیا مینوں کسے دا بھائی نہیں بنایا, مینوں کسے نال نہیں جوڑیا. محبوب نے مسکرا کے فرمایا علی تینوں کیتے نال جوڑا, تو دنیا چ بھی محمد آئے, تو جنت چ بھی محمد آئے. انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا اندر بھی میرا, تو آخرت اندر بھی میرا, تو دنیا چ بھی میرا, تو آخرت اندر بھی میرا. اللہ اللہ اللہ, کتنا شان میرے پیارے علی دا, کتنا مقام میرے سونے علی دا ہے. اللہ اللہ اللہ. اور لوگوں سنو ذرا, بی بی ام عطیہ بیان کر دیا نے, نبی پاک نے لشکر بھیجے آئے, جہاد لشکر بھیجے آئے, اس لشکر دے اندر آپ نے جناب علی المرتضیٰ نو بھیجے آئے. میں کی سنے, رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے وال منہ کیتا ہے, انہاں راواں ول کے آئے تے اللہ پاک کو دعاواں پہ کر دے, اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی. اللہ سوڑیا, اللہ سوڑیا, اس وقت تک میں محمد موت قریب نہ آئے جب تک میں علی نو سلامت نہ ویکھ لواں, علی نو خریت نہ ویکھ لواں. اتنا پیار اللہ ذوالجلال نو علی نال, اتنا پیار میرے پاک نبی نو علی نال. علی رب دا بھی پیارا, علی میرے کملی والے دا بھی پیارا, علی ہر مومن نو پیارا. آپ نے فرمایا ہر مومن علی نال پیار کرے گا, جڑا علی نال پیار نہیں کردا او ایمان تو محروم, او دے سینے چ نفاق. اللہ اکبر کبیرہ. ساریاں محبتاں نے رج کے پیار کرنے, دل اندر علی دی محبت دا دریا چلے, مگر عقیدہ کیے, عقیدہ کیے نبیاں دا مشکل کشا بھی اللہ, صحابہ دا مشکل کشا بھی اللہ ذوالجلال. اللہ اکبر کبیرہ. تمنا جب بھی مانگو بس خدا سے مانگنا, جنہوں سمجھ آئی وہ کہے سبحان اللہ, دوجہ تکلیف نہ کرے. مومنوں جب بھی مانگو بس اللہ سے مانگنا, مومنوں جب بھی مانگو بس خدا سے مانگنا, نعمتیں دو جہاں کی بس خدا سے مانگنا. اللہ اللہ اللہ. حضرات توجہ فرمانا ذرا, توجہ فرمانا ذرا. کام بگڑے بن نہ پائے ساتھ ربی کے سوا, کام بگڑے بن نہ پائے ساتھ ربی کے سوا. مشکلیں جب بھی آئے, مشکلیں جب بھی آئے مشکل کشا سے مانگنا, مشکلیں جب بھی آئے مشکل کشا سے مانگنا. مومنوں جب بھی مانگو بس خدا سے مانگنا, نعمتیں دو جہاں کی سر جھکا کے مانگنا. اللہ اللہ اللہ. حضرات توجہ فرماؤ ذرا, توجہ فرماؤ ذرا, جو بات میں عرض کرنا چاہنا, اِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. جناب علی نال کتنا پیار رضی اللہ تعالی. کہو یار, اچھی کہو. قاری احمد حسن صاحب آگے, ورنہ میں پیارے علی دا نغمہ بھی سناندا, پر او آئے نے انشاءاللہ وہی سنان گے. محبت نہ سننا, پیار نہ سننا. ذرا جناب علی المرتضیٰ, کون علی حق دا ولی, علی کون علی شیر جلی, علی حق دا ولی, علی شیر جلی. اللہ اللہ. کون علی؟ سکی روٹی جیڑا کھا کے اڑاوے کوٹی خیبر دے, سکی روٹی جڑا کھا کے اڑاوے کوٹ خیبر دے, کٹے مرحب جیان دے سر شجاعت اے ہو جئی ہووے. اللہ اکبر کبیرہ. علی مرتضیٰ جناب رضی اللہ تعالی, اتنا پیار نبی پاک تو
لے آئے اتنی محبت ملیاں نے میدان خیبر دے اندر توجہ فرمانا ذرا میدان خیبر دے اندر آپ نے فرمایا ہے او لوگوں کل میں جنگ ایسے بندے نو دینا ہے جڑا اللہ رسول نال پیار کردا ہے اللہ رسول دے نال پیار کردا ہے اور اللہ پاک دے ہاتھوں اللہ اے خیبر دا مارکا فتح فرمائے گا اللہ فتح عطا فرمائے گا راہ سارے صحابہ سوچ دے رہے او کیڑا بختاں والا ہے جیدے بارے نبوت نے موتی رولے او کیڑا قسمتاں والا انسان جیدے بارے رحمت کائنات نے فرمایا او اللہ رسول نال پیار کردا ہے اللہ رسول نال پیار کردا ہے او دے ہاتھوں اللہ پاک اسلام نو فتح عطا فرمائے گا سوچ دے رہے او کون ہے کیدا نام نکلے گا کیدا ستارہ چمکے گا صبح ہی آپ نے فرمایا این علی ابن ابی طالب این علی ابن ابی طالب میرا علی کتھے صحابہ کہندے یا رسول اللہ ہوا یشتکی عینی اکھیاں دی تکلیف نال علی اپنے خیمے چ پیا ہے فرمایا جاؤ میرے علی نو بلاؤ جناب علی نو بلایا گیا سب کہو رضی اللہ تعالی اچھی کہو رضی اللہ تعالی نو بلایا گیا سامنے بٹھا لیا ہے آپ نے لواب لایا علی دی اکھ تے بولو یار سرکار نے لواب لایا کیڑا لواب جیڑا لواب ٹوٹی پنڈلی تے لگے تے اللہ ہڈیاں جوڑ دے وے کیڑا لواب ابو بکر دی ایڑی تے کالا نانگ ڈنگ مارے سرکار لواب لاون اللہ زہرہ ختم کر دے وے کیڑا لواب مدینے دے کھارے کھو اندر آمنہ دا لال پاوے اللہ پاک اس کھو دا پانی میٹھا کر دے وے اللہ اللہ کتنی شان والا او لواب سبحان اللہ لب لگیا پیڑا مکیاں نے جن سرکار نال پیار چپ نہیں رہے گا کہے گا سبحان اللہ اچھی کہو سبحان اللہ لب لگیا پیڑا مکیاں نے لب لگیا پیڑا مکیاں نے جڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے جڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے اللہ اللہ ککھاں نکلیاں سارے لشکیر دیا سن شانہ بدر منیر دیا سن شانہ بدر منیر دیا سبحان اللہ او لواب والا کتنی شان والا ہے او تے جوڑے تو میں پگواراں او تے جوڑے تو میں پگواراں کلی پگنی سارا جگواراں کلی پگنی سارا جگواراں سبحان اللہ نہیں ریسا شیمان دے ویر دیاں سن شانہ بدر منیر دیا آپ نے لواب لایا پیارے علی دی اکھ تے لواب لایا سبحان اللہ جتھے لواب لگ جائے اوتھے برکتاں ہو جاندیاں نے جتھے میرے محبوب پاک دا لواب لگ جائے اوتھے اللہ دی رحمتاں وسدیاں نے سبحان اللہ آؤ لوگوں سنو ذرا پیار دی گل سنا رہے ہیں میں میرے آقا دے لواب دی تاثیر وکھری میرے سونے دے لواب دی تاثیر وکھری خو میٹھے ہون جدوں پائے کھاریاں دے وچ خو میٹھے ہون جدوں پائے کھاریاں دے وچ میرا سونا انج پھبے نبی سارے آندے وچ جویں چن پیا پھبدا اے تارے آندے وچ آپ نے علی پاک دی اکھ تے لواب لائے اللہ جناب علی فرماندے نے جدوں دا سرکار نے لواب لائے اس تو بعد زندگی چ میری کدے اکھ دکھڑی نہیں آئی اللہ پاک نے درداں ختم کر دتیاں اللہ پاک نے اکھ دی مزہ ختم کر دتیاں سبحان اللہ اتنی شان والا علی ہے اتنی عصمت والا علی ہے اللہ اکبر کبیرہ اما عائشہ کو کسے پوچھیا اما دی ایک سوال ہے بولو کی سوال ہے ای الناس احب الی رسول اللہ زندگی دے شب و روز گزارے خلوت و جلوت دی زندگی گزاری دسو تساں کی ویکھیا ہے کہ حضور سب تو زیادہ پیار کدے نال کردے سن اما جی فرما دیاں نے آپ نے فرمایا الفاطمہ کی فرمایا حضور سب تو زیادہ محبت بیٹی فاطمہ نال کردے سن فاطمہ نال بڑا پیار کر دے سن سوال کیتا گیا ہے من الرجال
औलादां विचों ज़्यादा प्यार किहदे नाल करदे? अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला बयान करदियां ने ज़ौजुहा फातिमा दे शौहर अली नाल प्यार करदे सन। इतना प्यार अली, लोगों सुनो जरा मोहब्बत दे नाल सुनो, बड़ी शान है, बड़ा मुकाम है, मगर याद रखना नबियों दा मुश्किल कुशा भी अल्लाह, अली दा मुश्किल कुशा भी अल्लाह, हर वली दा मुश्किल कुशा भी अल्लाह, हर उम्मती दा मुश्किल कुशा। अकीदत भी सलामत रहे, अकीदा भी सलामत रखे। जनाब अली अल मुर्तज़ा नाल प्यार करो, रज के प्यार करो, गज के प्यार करो, मोहब्बत करो, प्यार करो। मगर मुश्किल कुशा कौन है? अल्लाह ज़ुल जलाल, अल्लाह ज़ुल जलाल, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कुरान दा कीदा है ना, अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआ व यक्शिफुस सूअ व यजअलुकुम खुलफा अल-अर्ज़ अइलाहुल मअल्लाह। अल्लाह ताला मेरी तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए। इलाका भर जो जितने उलमाए किराम आए और जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन आए, मेहमान गिरामी आए, अल्लाह ताला सब दी मोहब्बत प्यार कबूल फरमाए। भाई मोहसिन साहब दी वालदा वास्ते ज़रूर दुआ करना, साड़ा बड़ा प्यारा भाई है, बड़ा ही प्यारा वीर है। अल्लाह ताला दी मां नूं अम्मा आयशा दा साथ नसीब फरमाए, बीबी फातिमा दा साथ नसीब फरमाए, और अल्लाह पाक साढ़े भाई शेख अकबर साहब की जिंदगी च बरकत करे। बरादर अजीज भाई मास्टर शम्मद साहब देख लो, माजूर होके कैसियां बारां लाई बैठा है। अल्लाह कम लैन ते आए ते इंज दे माजूरों को भी बड़े बड़े कम लै लेंदा है। इंशाअल्लाह एक बहार एक वेला आएगा, ए मजमा तुहानू दुगना नजर आएगा इंशाअल्लाह। कहो इंशाअल्लाह। हाफिज शम्मद साहब भी माशाअल्लाह तशरीफ ले आए, कारी लियाज साहब तशरीफ फरमा ने, इसी तरह माशाअल्लाह इलाका भर दे उलमा, मौलाना सैफुर रहमान साहब, शाहिद बाजवा साहब, अल्लाह पाक सब उलमा दी मोहब्बतां कबूल फरमाए, अल्लाह इन्हां दा प्यार कबूल फरमाए। और भी जितने उलमा मैं जिन्हां दे नामां तो वाकिफ नहीं हाँ, मेरी दुआ है अल्लाह पाक सब नूं दीन दुनिया दियां अज़मतां तरक्कियां नसीब करे, और तुहानू सारे नूं अल्लाह हज ते उमरा नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला भाई शम्मद साहब दी मेहनत कबूल करे। इन्हां दे नाल जिन्हां ने तामन कीता है, मोहब्बत कीती है, मुआमलत कीती है, होर कुछ नहीं तो कम अज कम हौसला ही दिता है। क्योंकि इंज दे नेकी दे कमां च सारे तामन करने वाले नहीं होंदे, कई पैर खिंचण वाले भी होंदे ने। क्यों भी होंदे ने कि नहीं? इत्थे शायद ना हुण, मैं तो अक्सर पिंडां च वेखिआ है, चार तामन करने वाले होंदे ने ते दो पैर खिंचण वाले भी होंदे ने। अल्लाह करे तुहाडे पिंड च इंज दा कोई ना होवे। अल्लाह जिन्हें तामन कीता है, प्यार कीता है, अगर कुछ नहीं कर सकिया, भाई शम्मस नूं खाली हौसला ही दिता है, अल्लाह उन्हूं हज करा दे। इंज दी दुआ किसी ने देनी। असी कंजूस नहीं है, खुले दिल के मालिक हाँ। अल्लाह नूं उमरा कराए। उची कहो, ऐ मेरे करीम मौला, सब दे सीने मुहब्बत रसूल नाल सरशार कर दे, इन्हां सारियां दा बेड़ा पार कर दे। कोई दुखी आए तो सुख दे दे, कोई बीमार आए तो शिफा दे दे, कोई गरीब आए तो माला माल कर दे, कोई बे औलाद आए तो अल्लाह औलाद दे दे। एक साड़ी अम्मा तुहाडे पिंड रहिंदी है, अम्मा दियां अखां दा इलाज हो रहा, दुआ करो अल्लाह ताला उस अम्मा दी अखां नूं तंदुरुस्ती देवे। अल्लाह ताला तुहाडे खतीब हाफिज़ साहब की जिंदगी दराज करे, फकीर ना आए, सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम मुसाफिर हैं, दुआ कर चले। जितने भी मीडिया के जरिए लाइव सुन रहे हैं मुहम्मदी सीडी सेंटर की वसादत नाल, मैं उन्होंने सारे वास्ते दुआ करना, तुसी दीन नाल प्यार कर दो, मेरा मौला तुहाडे नाल प्यार फरमाए। फ़आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।